सिद्ध हो सकेंगी। आप सभी को জনসাধারণের ব্যাপক ও সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস 2026 একটি প্রকৃত গণ আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। আমি এখন আমন্ত্রণ জানাচ্ছি পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু। ভারত মাতা কি স্বাগত অভিনন্দন। রাজ্যপাল প্রেমী জনগণ রয়েছেন, তারা যে ঐতিহ্যে বন্দে যোগ যোগ পূজা পশ্চিম And set the tone for this historic celebration, I now have the honor of inviting the Ministry of Ayush, Government of India, to kindly deliver the welcome address. मैं माननीय श्री प्रताप राव यादव जी की वे कृपया स्वागत उद्बोधन से हमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस गौरवशाली पर्व श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री शुभेंदु अधिकारी जी, योग प्रेमियों, मीडिया के मित्रों, श्रृंखला का आयोजन किया गया। कोलकाता में दौड़ से ध्यान गया। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन